Tabongni Jutri Shilai Kotor Koktoma Kasho Feka Shilachori BSF Campo. Shilachori BSF Camni 114 Battalion Campo Chakhachung Thakbaitani Rifle Bino Goli Clay Thika BSF Jawan Khoroksa. Thinai BSF Jawan Munka Surendra Singh Duti Pini Nongka Rajasthan Hastevo. और जब तक डीएम खत्म होके एम्बल भी खत्म नहीं होने से हम लोग नहीं करेगा। मेरा बंदा रहेगा। अच्छा हम लोग भी साथ रहे। हाँ इनको बता दो चाय पीने। अभी एम्बुलेंस चाय ले लीजिए और जहाँ रहते हैं वहाँ देखना है जल्दी वो घर जाना है। आप लोग का सब पूरा डिटेल कर देना चाहते हैं खाते में স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়।